ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. The country's friendly station, Radyo Natin. Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang makaangkon o paglaom sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo, Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad, Pastor Orly Higiliena, nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios. Hello, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan. Welcome na usab ning atong tulumanon sa radyo Balik sa Dios nga inyong mabati matag Domingo. Gikan sa alas 6:30 hangtod sa alas 7 sa buntag, dinhi lamang ning 11 ug 12 lanog nga radio station sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 Radyo Natin FM. Kumusta mo diha? Kamong tanan nga nagasunod ning atong programa, salamat kayo. Og dako namong kalipay nga naa mo padayon nga naminaw sa mga mensahe nga gikan sa Dios nga maghatag nato og pagdasig, correction og bisan pa sa paglig-on niadtong mga nangaluya. Atong mga kaigsunan des kabukiran, Sampaw, Liko og Villa Caniha, Villa Consuelo diha sa Luksoon og bisan pa diri banda sa Mindan Leyte. Ang atong makaigsunan diha sa Kalubian, diha sa Labtik, diha sa Hubay o sa Karyukan, sa Maripipi o diha sa Higatangan. So kaninyong tanan, maayong buntag o padayon ta nga mga lagad sa Ginoo. O sa atong mga kaigsunan usab sa Balik sa Dios, kaninyong tanan, maayong buntag ninyo o salamat sa successful nato nga couples night. O salamat sa inyong cooperate o pagtabang gyud og nahimo tutungod sa hiniusan ninyo nga mga effort. Og bisan pa sa atong mga sponsor, sila si Ate Alice and Kuya Nap Durano, og sila si Lowy og si Marvin Tan. Kaninyo tanan diha, salamat kayo sa pagsuporta ning atong programa. Og ning buntaga atong bation og belated birthday greetings ngadto kang brother Edwin Magnipis. Ayan, Brother Edwin, maayong buntag og happy birthday. Ug usa belated birthday greetings ngadto kang brother Ray Gayrama. Ayan, brother Ray, good morning. Ug usa kang sister Juvie Espuerta. Pasensya na sister Juvie nga ko ngadto kay gahapon di mayo paminaw nako. Ug usab kang brother Vincent Funisto, ayan, sent maayong buntag og kang Inday Ronalyn de la Peña. So kaninyo nga nagasaulog sa ilang natawahan ninyo ha, pagampun nako nga ang Dios padayon nga magahatag ninyo sa lugway pang kinabuhi og magapanalangin kaninyo. Maminaw tagawit mga higala sa dili pa ang atong mensahe. Write myself a simple song, get the whole world to sing along. I'll call it a love song for you. Who knows, I'm liable to take a song from the Bible, and then when I'm through, I'll just sing love. Everybody's looking for a way to say something nobody said, but that's hard to do. They're searching their mind, trying to find a one-of-a-kind way that they could say something new. And I just say love.
Mauto si Kenny Rogers sa iyang awit nga naguluhan, Love Lifted Me. Mading pagpaminaw sa kugangan diya sa Sabang, si Nay Rachel o ang Pastor Cesar Dacones, ang mga Dacones diha sa Matanggo. Maayong buntag ninyo ha, o bisan pa ang mga ambi. Now, mupadayon ko mga higala sa pagpahimang sa tanan. Labi na gayod sa atong mga kabatanunan kay lagi ni atong miaging adlaw gisaulog man ang gitawag natog adlaw sa kasing-kasing o sagad sa mga panghitabo ngani adlawan pa ang uban excited na sa ilang mga party, ang uban sa ilang mga activities. O nang inaot ko nga maayo ang daga ni ana tungod kay sa ako nang giingon kaninyo nga daghang mga kinabuhi ang nangadaot, mga pamilya nangaungkag o mga dungog nangapusgay tungod sa kaulag kon unod nunla nga kailibgon o gisalig lang, gipangalan lang sa ngalan nga gugma. Gihimong kapital ang gugma. O ang Biblia, mga higala, baya klaro kaayo nga ang Dios nagpahigayon sa lalaki o sa babae niining kalibutana nga espesyal gayon. Ang Genesis 1:26 atong mabasa diha, kung giunsa sa Dios sa pagbuhat ang lalaki o babae. Ang lalaki gihimo gikan sa abog. Tanang binuhat sa Dios iyang gihimo pinaagi sulti. Pero ang tao sa diyang iyang kining gibuhat iyang giumol gikan sa yuta. O ang babae usab sa diyang gibuhat niya iyang pakatog si Adan. Gikuha niya gikan sa gusok niini. Tanawaran ninyo, tunin ninyo og maayo. Ang unang problema nga nakita sa Dios human niya buhata ang tanan ang pagka-way kauban ni Adan. Mingon siya, dili maayo ang tao nga mag-inusara. That is the first problem nga nakita sa Dios ni adtong tungora. Mao nga iyang gipakatog si Adan o niya gikuha niya ang gusok niini o gihimo niyang babay. So inana mga higala, inana ka espesyal, inana ka mahal, inana ka bililhon ang tao. Tungod kayang tao gihimo sumala sa dagway sa Dios. Bosa, kung dagway man ang tao sa Dios, dili nato kana abusuhan, dili nato kana pasakitan ni lupigan, kundili ato kanang respetuhan, ato kanang mahalon og ato siyang ampingan. Mga lalaki, maayong buntag ninyo ha. Dili nato pasakitan ang mga babay. Ug usab kamong mga babay, ayaw ninyo pasakiti ang mga lalaki. Sa United Nations report, giingon diha nga kanunay god dihado ang mga babay kaysa lalaki. Kay nganuman tungod sa ilang pagtuon dito lang sa Muslim world, minus kaayo ang pagtratar, ang katungod sa mga babae kaysa mga lalaki sa Muslim world. Ug basin din ni sa ato, kung magisgod ganitag relasyon, danay gyud bansagan ang mga lalaki o mga mabudhion, manloloko. Naman po tingali babae nga dili faithful, manluloko sad, hilig sad magduwa-duwa sa mga lalaki. Pero danay good ang mga lalaki
maoy magduwa-duwa sa mga babae. Mao nga ning mga orasa ingon nga alagad sa Ginoo sa tanang naminaw karon babae man ka o lalaki, ako gyud magabadlong ninyo ha. Undangan na ayaw mo pagduwa-duwa og usa ka binuhat. Ayaw pagduwae ang kasing-kasing sa usa ka dalaga o kaha sa usa ka ulitaw. Kay masuko ang Dios kanimo. Nakabalo ba ka nga ang Biblia nagaingon sa 1 Corinto 3:16 nga ang imong lawas templo sa Dios? Higala humbalikon gibuhat ka sumala sa dagway sa Dios. Busa bililhon ka, gipuy-an ka, gipanagiya ka sa Dios. Pagbaton og respeto sa imong kaugalingon. Mabitaw nga mikanap ning sakit nga sexual transmitted diseases, STD. Tungod man kay wa may respeto sa kaugalingon lawas. Ang iyang kaulag, ang iyang kauhaw sa pita ng laman, pagbati, mao'y iyang gipasulabi. Ang resulta mga higala ni at karon sa makaharadlok nga sakit sama sa HIV or AIDS. Last year, according to the ABS-CBN, nga report 2024, kada adlaw, adunay 55 ka mga tao nga mataptan og HIV or AIDS, 5 kadiana every day. That was 2024. 55, lubig pa niya na ang COVID-19 kay ang COVID-19 na may adlaw nga gamay ra. Pero kini 55 a day and it is increasing. See? Busa, respetuhay ang imong kaugalingon. Respetuhay ang imong isig katao, labi na sa opposite sex. Ang uban, dayon lag-ingon, siya manggoy unahon. Napoy uban nga moingon nga nagkasinabot man mi. Ingon ra ba di anak ka dali? Ingon ra ba di anak ka sayon mga higala? Now pamina mo og maayo. Pamina mo. Kay tinuod naay mga taong inana. Dali ra na buhaton to sa atin sa fire urge. Pero higala ang resulta niya na, ang konsekwensya na, mao'y pinakalisod. Sultihan tamo nga mao ni ang dakong limbong nagibuhat sa yawa diha sa kinabuhi sa mga tao. Pinagis pagsakay sa ilang mga pagbati kon emosyon. Ning buntaga kung naminaw ka sa kuha, pagmata. Pagmata. Kay ang tao na ay buot, naa siya'y pinsada, naa kay intellect, o naa kay pagbati sa emotion. Ibalansi ka na. Ayaw pagpaumi ang imong pagbati. Ayaw pagpaumi. Kaya madelikado ka, maproblema ka niya na. Simple man lang, pananglitan artos mga minyo ba? Kanang mga tao nga may kabiling ka na kinabuhi. Kung ikaw na ka na ibana o na ka na yasawa, ayaw na pag-entertain pa og lain nga mga tao. Ayaw na pa-display diha, mag-flirt ka pa. Kay matod pa ni siya gabor, ingon siya, a single man is incomplete. When he is married, he is finished. Ang ulitaw nga, dili kompleto. Pero sa dihang maminyo na siya. Tapos, biya ito, katong imong mga kanhi, mga unsa to diha. Biyain na to, himo ang pinakasuod nimo nga barkada, higala. Ang imong asawa kay that is for life, higala. Ang problema manggod kay Brother Oli ka na amangoy magpaibog-ibog. Mao pa gani Brother Oli mangita og higayon. Saol man anako. Di man ginakalikayan.
na ay magpaibog-ibog na ay mangita, tintasyon na siya, mga higala. Tintasyon na siya. Wala ing tuyo ana. Mura gyud ang pagdaot kanimo busa. Gamitan ng imong utok. Timani nga kanang taong nagpaibog-ibog, kanang mga tao mangita higayon. Ang iyang gusto ana nga masatisfy la ang iyang drive nga pagbati kun kaulag. Samtang ikaw huna-huna agyod pag-ayo. Minyo ka na, doon na kay asawa, doon na kay mga anak, nakasalalay ang dungog sa imong pamilya. Besides that, nakapanaad ka sa Diyos, nga kanang imong asawa nga imong gidaha sa altar sa kaminyon, moray usa nga imong unungan hangtod nga may gininhawa ka. Busa, likayin ng inana nga mga klase nga mga sitwasyon. Kung gusto man jud ka, kay naamang kay asawa, hala, oli sa inyo, og dito magpatardang ka. Kay unsa may kalainan ba? Kanang babae nga nanintal ni Muha, saan ni may niya nga wa sa imong asawa, tuwa man na tanan. Mao na nga, gamitan ng imong pinsada. Ayaw pagpasulabi sa imong pagbati, lalaki o babae nga may kabiling gana sa imong kinabuhi. O kamusang mga batanon, labi na mga babae o lalaki man. Timani nga matud pa sa mga panultihon sa mga katigulangan nga old Carabao longs to eat young grass. Busa, ayaw mo pagpabiktima niining mga tawhana. Kining mga may edad na, tigulang na, gamito nila ang ilang mga kwarta, ang ilang mga posisyon, aron mo ilang biktimahon. Mao daghan kay na. Daghan kay no sahay bitaw. Kining panalangin ba sa Dios inay nga magamiton sa insakto? Sa mga tao nga way Ginoo ug naa sila'y kwarta ila na hinuong gastuhon alang sa makademonyo. Damor unta nga maghikaayo ang ilang kinabuhi. Damor hinoon nga magka-boyset tungod kay wa man lagi Ginoo sama ani. Naa sila'y kwarta, naa sila'y position, influensya. Pero ilang gamiton pagpamiktima sa mga batanon kay aron pagtagbaw sa ilang unod nun nga mga tinguha. Well, wala ba ka mahadlok nga kung ikaw magpagamit niyanang maong mga tawhana, ikaw ang mahimong instrumento aron maguba ang ilang pamilya? Wala ka magpanana. Maguba ang relasyon sa asawa o bana, ikaw mao'y hinungdan. Busa, pangita og sama nimo. Kanang way kabilinggan aron dili ka maproblema. Irespeto ang imong kaugalingon aron hayahay ang imong kinabuhi. Ikaduha, usara si Eva nga gibuhat sa Dios alang kang Adan. In other words, ang ratio mga higala sa marriage is 1:1. 1:1. Usara ang imong kasing-kasing, busa alang lang kana sa usa kabinuhat. Hambali ko na, sa pagbuhat sa Dios kang Eva o kang Adan, 1:1. Usara ang imong kasing-kasing tao, busa alang lang kana sa usa kabinuhat. Naayuban diha, doon na pa'y duha, tulo, ang uban mo upat pa. Ang ilang rason, basta masuportahan la. Well, binungang man na. Dili man na makadiyos. Diya bitaw nangutanan nako nga, Brother Orling, anong si David, damo mag-asawa. Si Solomon, damo mag-asawa. Si Jacob, damo mag-asawa. Ang tubag anak, mga higala, makita sa Matthew 19, verse 8, mingon si Jesus, tungod sa pagagahi sa inyong kasing-kasing. Pero sa sinugdanan, dili na mao si Adan ra og si Eva. Tungod sa pagagahi sa imong kasing-kasing.
Matod pa sa ubang translation ani nagaingon nga tungod sa pagkahayop mo og wa kay kaluoy sa kasing-kasing sa uban. Biruin mo. Usara ang imong kasing-kasing pero naa kay duha, ang uban tulo, uban upat. Usara imo ana higala. Kay usara ang imong lawas. Kanang sobra nimong mga babae diha, alam mo, may lalaki na nga giandam sa Dios alang nila. Pero imong gikabi, probably tungod sa imong influensya, imong gipanamas-tamasan. Personal jud ko naka-istorya og babaeng gwapa, mestiza, Aleman, kung German. Unya pagkahuman, upat sila sa iyang bana kintahay. Niya ako siyang gipangutan na day. Unsa may imong bation kung anang gabion na adto siya matug siyang asawang usa. Ningon siya, pastor, malain jud ko. Kay gusto nako nga akura sa iyang kinabuhi. Gusto nako siyang masulo. Ug mao na ang prueba higala sa disenyo sa Dios alang sa lalaki ug sa babae. 1:1. Mao gina siya. 1:1. Kay kontinuod pa nga ang usa ka babae dili igo sa usa ka lalaki, then duha unta kaiba ang buhaton sa Dios. Duha unta. Pero kay nakita sa Dios nga igo na, mao nga si Eva ra ang gibuhat. Busa arong dili ka makasala, arong dili ka maproblema, paminaw sa Dios. Sa dihang gipangutana si Henry Ford sa sikreto kung nganong miabot sila sa iyang asawa og 50th anniversary sa ilang kaminyon, mitubag siya, my secret is stick to one model. Say pabilin ka sa usa ka modelo. Mao na. Imo nang pakaslan, imong gihigugma, kutob ra diha ay napangitag lain aron dili ka maproblema. Og diha sab sa Genesis 1:28 ato makita ang pagpanalangin sa Dios sa iyang gibuhat nga mga tao, mingon siya, go, be fruitful and multiply, replenish the earth. Kung magalakaw, magbabungahon ka mo, og punan ninyo ang yuta. See? Mauna ang sugo sa Dios, mga kaigsunan nato. Babae o lalaki dapat magminyo aron mudaghan ta. Basa mo karon sa mga reports, daghan kay labi ng Finland, uban pa ang birth rate karon nagka-decrease og nangita silang mga tao nga fill up niya na kaysa ilang population karon. Daghan na ang mga aging kanabang mga tigulang na unyawa na sila labor force. Ang ilang birth rate nagkagamay na. See? Problema ang ingon sa Dios nga lakaw mo og punan ninyo ang yuta. Lalaki, babae, dapat ikaw lalaki magpaanak ka ma. O ikaw pod babae, dapat manganak ka. Maunay tuyo sa Ginoo. Mao nga nining ato karon nga kahimtang dinhi sa ato nag-ung-ung pa naa diha sa atong kamara na Senado ang kining marriage nga puro sa kuan, kumbaga same-sex marriage. Mga kaigsunan, it is not of God. It is not of God. Kay dili ta musanay ana. Kabalo ba mo nga ang tao na agid sa iyang kinaiyang nga mo alaga, mo atiman og tao nga kung imong tanawon sa dihang ang magtiayon gani nga way anak, mangadap gina sila. Kay naa sa ilang kasing-kasing gyud nga moatiman og usa ka binuhat. Ang uban kay wa may maadap nga tawo, ang ilang buhion iro o misay. Kana nagpakita higala nga instinct nato na nga naagid tay someone nga atong atimanon. Mao nga kining giingon sa Biblia nga go and multiply, dapat ato gid na nga bantayan og atong buhaton sa insakto nga paagi. Kung nang hinaot ko ning buntaga,
kamo nga naminaw akong balikon nga kinahanglan mo respeto sa lawas o sa usa ayaw pagpaumhi ang imong pagbati kon kaulag. Dili ka ang may kabilinggan na kinahanglan nga dapat gamiton mo ang imong pinsada, naa ka na asawa, naa kay mga anak. Ayaw pagtuguti nga maguba ang imong pamilya tungod la sa pagbati mo nga wala magkadimao tungod sa tentasyon. Ang Ginoo nakita nimuha og kunaamang ka ni anang maong problema karon og lisod mong pag-awson ng imong kaugalingon, duol og balik sa Dios. O ang Diyos magatabang kanimo aron kang makahimo og bag-ong pagsugod sa imong kinabuhi. Nara siya sa imong tupad karon og nakita niya ang imong mga struggle. Uban kanako pinaagis mga pagampo. Ginoo, salamat. Ning buntaga Lord, nakita mo siya o nakita mo sila kansang struggle aning mga butang agad naa. Lord, pasailua nga sahay paumhan ang dili maayong pagbati na ang pagkahakog, pagkahaber nga wala magahatag inuog kaayuhan. In the first place, Lord, maayo paminaon. Pero in the long run, oh God, akong problema ang sangputan. Busa kanila karong nga naaning problema, I pray that you are going to set them free. Pag-ausa sila, Ginoo. Maghimo kag mga pamaagi, God, of course, with their cooperation, nga mahigawa sila ni Ana, Ginoo, aron o Dios, magkatunhay ang dagan sa ilang kinabuhi. Lord, mga lagad sila kanimo because apart from you, God, we're nothing. Intaknas kabuntagon Lord, hikapa ang ilang mga kasing-kasing. Abli ang ilang mga mata aron sila makita sa kamaturan o ang kamaturan maghahatag nila sa kagawasan. Ampo ko Ginoo sa among mga political official, sa among tanang tigpaminaw, sa among mga sponsors ug bisan may mga station. Salamat kay Lord kanilang nagbalatian ikaw mag-aayo. Kanilang naas panginahanglan ikaw magatagbo. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name, amen. Wala na ko'y panahon, mga higala. Huwag padayon kong ga-invite ninyo sa pag-join sa among Sunday service karong adlaw diya sa Balik sa Jesus Church at banglang sa Bagong Evacuation Center tunga-tunga sa Barangay Agpangi ug Talustusan. Hangtod sunod di gayon sa mga oras ug istasyon kini si Brother Orly mingon ninyo amping ang imong kaugalingon kay gihigog maka sa Dios. God bless. Somehow you're falling for a lie. Trying to recall the simple ways of your youth, when your faith was strong and you never questioned why. But you found out life wasn't easy. Sometimes the answers were hard to see. You didn't have the strength for one more try. Radio Natin. From the most